astaghfirullah astaghfirullah. Ila hadratin nabiyyin mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi min masyayikhina wa alimina wa walidina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa qurbatina wa zawil huquqi alaina ajma'in bi anna Allah yadhhisu jami'a birrahmah wal maghfirah ala hadhihi niyyati wa ala kulli ma lahu bihi israfu sari ila hadratin nabiy wa ahli baitihi al-kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا المسلمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم تجعل لنا مشكلة حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا من بعد ولم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقنا فهم القوي بشيخنا وربنا الشيخ محمد زين بن عبد القادر قال رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة اللسان دامه رواه ابن عساكر عن سيدة عائشة. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati babinia atau perempuan itu nadamatun, itu penyesalan. Jadi lamun kita tuh aur baturut bini aja, cuma nang menurut kita menurut baturut lawan bini itu, nang bini itu menyuruh nang kada bagus. Itu nang penyesalan enak ujian nang bini tukarkan aku lamari, padahal dia sudah bisa lamari di rumah. Ya kalau nah itu kada bagus nih ngatakan bila pacah hendak babini berataannya jangan tapi beturut nang kada bagusnya lawan bini lamun nang baik turuti aja ya kah. Nah itu ulun hendak handphone ya kalau pada handphone di tangan sudah 10 jadi sudah 10 itu apa artinya tuh kada usah dituruti kada baik pemborosan ngarannya. Nah israf ngarannya maka al israf ya Allah haramun ya Allah israf ini berdosa. Jadi jangan tapi hendak berturut ya kah babinian kayak itu adalah penyesalan ya menyesal karena kita. Nah itu rawahu Ibnu Asakir an Sayyidah Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'atullahi ta'atul walidi wa ma'siyatullahi ma'siyatul walidi. Ujar Nabi mentaati Allah itu sama mentaati kuitan. Lain kuitan kaminteng itu lain lah kuitan orang tua. Wa maksiatullah dan maksiat lawan Tuhan durhaka lawan Allah maksiatul wali sama maksiat lawan dua kuitan. Bila kita taat lawan Allah sama kita taat lawan kuitan karena Allah Taala menyuruh taat lawan kuitan yang Allah aja wabil walidaini ihsan. Nah itu dah. Rawahu Tabrani meriwayatkan hadis ini oleh Imam Tabrani. Jangan tak berani. Siapa namanya? Tak berani Pak. Iya mah ngawan orang mana aku ngarang. Siapa nama? Tak berani Pak. Artinya jangan takut tanya siapa ngarang. Dia boleh tak berani. Artinya Pak tak berani maksudnya nyata sabung. Tak berani. Tak berani. Orang tak berani ngarang. Tak berani ya. Rawahu Tabrani kan hadis ini Imam Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnain kafir salasah. Ini bagus. Makanan orang nang Badui itu mencukupi kayak orang bertiga. Ya kah? Makanan berdua tuh itu mencukupi kayak bertiga mencukupi bertiga. Jadi bila kita makan berdua, nah berlebih kayak nukar gangan itu jangan mampas segan sorungulan aja, waluhnya sebuting, kacangnya sebuting. Nah apalagi iwaknya buntut, cuma siripnya aja. Misalnya jangan juga. Jadi menukar namanya makan itu berdua itu mayu bertiga. Kalau ada yang datang kami tuh haka datang. Ya kalau ada suban jangan menawari dah. Wa ta'amul salasah dan makanan orang bertiga kafil arba'ah mencukupi 4 orang.
Jadi misalnya bertiga ya kalau lambe, paribasanya tuh supaya coko 4 orang. Nah itu, ayo bubuh nikam tuh ya Allah. Bila makanan tuh, wah itu sapiring gitu, mau ibu 7 kan hebat kalah. Sapiring mau ibu 7, ya Allah itu nang bagus dah. Sapiring mau ibu 7, kayak apa sapiring mau ibu 7. Berarti makannya tuh nah tunggal pada pengarahnya 2-3 suap, yang kawan 3 suap, eta. Tika ada makanan 2 piring mah saya hitungan tak balik kalah. 2 piring saya hitung aja tukang makan hitungannya tahu dia. Nah itu. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi talibul ilmi talibur rahmah. Nah ini curit ini. Orang-orang menuntut ilmu itu ini orangnya nang menuntut ilmu, orang nang mengaji itu sama talibur rahmah, mencari rahmat. Jadi orang nang mencari ilmu sama mencari rahmat. Jadi orang yang mencari ilmu tuh sama mencari rahmat. Jadi bila orang yang menuntut ilmu berarti orang itu pacang dapat rahmat oleh Allah Taala. Duduk ingat mencari ilmu dapat rahmatnya. Apalagi rahmat berdahulu ngarannya tadi. Rahmatullah alaihi. Ya kalah, nah ini sebutnya ini bagus banget orang menuntut ilmu ini apa orang yang mencari ilmu sama orang mencari rahmat itu. Talibul ilmi pulang orang yang mencari ilmu itu rukun Islam itu rukun Islam apa ngarannya rukun Islam ya pengarangnya tihang agama tihang Islam. Jadi lamun orang Islam jangaran kagal pukul berdaan kada kawa untuk agama. Makanya kita diwajibkan menuntut ilmu supaya agama itu apa? Supaya supaya agama itu tinggi dan kada meninggi kada ditinggi oleh yang lain. Karena orang Islamnya itu pengaji penuntut ilmu. Nah ini wa yu'ta ajrahu ma'an nabiyyin dan diberikan akan pahalanya beserta nabi-nabi. Coba gunanya pahalanya tuh diberikan beserta para nabi karena Allah Taala itu menjadi nabi itu mesti alim, mesti berilmu. Ada lagi yang mendengar nabi kita bisa berhitung. Ada deh yang nabi misalnya adab akhlaknya makannya salah guringnya salah ada pasti berilmu. Nah itu ngaran nabi itulah. Ini ta'amul mu'min semuanya lagi makanan orang-orang beriman fi zaman dajjal pada masa dajjal ini ta'amul malaikah makanannya malaikat. Kenapa enggak makanannya malaikat? Nasi kah? Iwak panda kah? Iwak patin beban lain itu malaikat kada makan iwaknya apalagi hintalu dadar makinnya kenapa makanannya at-tasbihu wa taqdisu itu makanannya tasbih dan takdis itu tasbih subhanallah jangan kada makan tasbih nu babigi itu malaikat tuh kada jujur aja malaikat tuh jangan makan tasbih sidin dikira mau paham tasbih nang kayak ini dikira tasbih nang kayak ini jangan ada lah. Malaikat kalau makan tasbih ini bacaan tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Itu jadi orang beriman tuh makanannya itu juga sama malaikat ya Allah. Itu jadi bila di zaman akhir zaman ya Allah akhir zaman kebanyakan yang baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar di masa fitnah dajjal ya Allah supaya kuat kita nih. Nah itu kuat memegang Islam, kuat lawan Allah, kuat lawan Rasulullah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu. Faman kana mantikuhu yawma idzin at-tasbiha wa taqdisa adhaballahu anhul ju'a. Maka barang siapa adalah
penderannya tuh perkataannya tuh yoma izin ketika itu ketika apa ketika di masa Dajjal tadi at-tasbiha subhanallah dibanyakan watak disa ya kah azhaballahu anhul ju'a menghilangkan oleh Allah taala daripadanya akan kelaparan karena di masa Dajjal itu ngalih benar kita hendak mengarannya itu banyak kelaparan. Ya kalau banyak kelaparan, buktinya nang ini nah. Ya kalau, ayo berusaha bina sunyi seberasaan. Napa? Sebuting aja, dapatnya virus ya. Kan ya kalau, lalu napa? Anjur baik ekonomi berataan secara global. Napa ngerang arti global kata juga? Artinya secara menyeluruh. Ya kalau seduniaan, lalu pina rakyat pina ngalih lagi makan. Ya kalau ya lalu banyak kelaparan tuh itulah apalagi kada makan berdahulu lapar lagi jadi ini supaya jangan tapi kelaparan baca ya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar cuma jangan subhanallah terus kita usaha kada pulang jangan tetap aja berusaha ini jadi masa Dajjal ini ngalih banyak orang nang kehausan kelaparan tuh nang kehausan tuh kelaparan tuh banyak itu nang kelaparan. Nah, ngatakan itu apalagi ini masanya sudah nakainya ya kalau usaha orang sunyi berataan ya kalau sampai tamakan modal juga ya bang kan mengerti juga nang tamakan modal dimakan ya kan ayo kan salah-salah bisa nang fitnah Dajjal ini kita hati-hati fitnahnya aja angin fitnah sudah betiup pelulah mun Dajjalnya balum bagi Dajjalnya kan ini bubuhan nang pengarangnya anak buah Dajjal ya lagi nang timbulannya. Nah ini dari itu kita banyak-banyak membaca tasbih ya kah baca tasbih jangan salah paham pula tasbih lopot tasbih aja jadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ngarawahul Hakim an Ibni Umar meriwayatkan hadis ini oleh Imam Hakim daripada Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidah ala kulli muslimin wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahar ni curet talabul ilmi orang yang duduk menuntut ilmu faridah itu diwajibkan ala kulli muslimin atas tiap-tiap orang Islam lalakian maupun mabinian nang dituntut ilmunya nang kewajiban kita ilmu hal ilmu keadaan ilmu waktu apa kita ya kah waktu apa ilmu kita waktu hendak wudu hendak goreng hendak sembahyang hendak makan hendak bihira hendak makan kan ada ilmunya seperti anda ada ilmunya itu hendak bihira amun kada ilmu bihira di selawar kan nyala wa inna talibal ilma dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu nih napa yastaghfiru memintakan ampun lahu baginya bagi orang yang menuntut ilmu kullu syai'in fa'ilnya seluruh sesuatu apa aja itu memintakan ampun mikrofon kah ya kalau kopiah baju kullu syai'in umum syai'in itu sesuatu apa aja itu bila kita menuntut ilmu alam semesta ini memintakan ampun lawan kita kalau kegempangan benar tagal orang tapi banyak mau menuntut padahal memintakan ampun dosa-dosa kita ini alam semesta artinya seluruh sesuatu umum itu apa aja eta cacak sesuatu juga ya kalau itu tiba-tiba mintakan ampun ayo juga kan kegempangan hatta sampai itu ya kalau al-hitan iwak nang di dalam banyu fil bari nang di dalam lautan iwak nang di dalam lautan memintakan ampun lawan kita anak kada tahu nang dalam akuarium ya juga iwak jual asal iwak hidup kita lain iwak yang besar
lain pada kawa iwak main bisa nggak tuh kau lagi dia mati sudah ini iwak hidup ya Allah nang di dalam banyu nang di dalam lautan ya Allah apa jadi akuarium kayak sama aja makanya untungnya tuh karimut inya memintakan ampun lawan orang nang talibul ilmi tugasnya itu luar biasa mun iwak disangka tuh kalau lebih mintakan ampun itu kasihan aja bang ya iwak pada disangka iwak paten disangka kalau mintakan ampun itu empat khusus dimakan aja sudah luar biasa kan luar biasa apalagi cuma orang ini himmahnya semangatnya itu kan nggak kadedaan nang anak menuntut ilmu itu padahal nabi nang menyatakan kayak ini sih rupanya ya kalau ganal pahalanya ya kalau ganal ujiannya nang orang mengaji menuntut ilmu ya kalau hantunya sih banyak kan. Napa supaya umat Rasulullah ini bunga? Artinya napa supaya bodoh kada beilmu itu jadi bahasa kita. Nah ini rawah Ibnu Abdul Barri an Anas. Mudah-mudahan kita diberi Allah Taala diberi Allah Taala istiqomah kita menuntut ilmu agama karena ini sangat penting sagen kita. Nah itu rawahu Ibnu Abdul Barri an Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talibul ilmi menuntut ilmu itu mencari ilmu afdalu lebih abdal indallah menurut pandangan Allah minas salati daripada sembahyang. Ikam tuh sembahyang ribuan ikam sembahyang ikam duduk menuntut ilmu sembahyang sekali yang wajib benar kasih ini langsung ya kalau nang ribuan sembahyang itu kalahnya lebih baik kurang menuntut ilmu duduk daripada inya sembahyang 1000 kali mah kada mengaji mengarasi sembahyang aja kan 1000 kali itu lagi ya salah sekali ke 1000 kali apalagi salah sekali apalagi beda 2 rakaat kalau kada tuntut apalagi lain pada nang sembahyang nang dikarasi usaha abdal mana nya tadi abdal menuntut ilmu Tuhan dari inangka ini luar biasa kalau saja itu dapat aja nangka ini minas sholati daripada sembahyang dikira sembahyang banyak aja pahala paling banyak paling abdal lagi napa orang nang duduk di majelis ilmu mana nyaman pulang duduknya artinya duduknya kawah aja nang pinata kintip mata kawah aja mun sembahyang tak kintip mata orang ini guring imamnya maka jadi imam pulang ya kalah kayak orang menuntut ilmu tertawa batal lainnya batal lah menuntut ilmu pahala ada coba sembahyang tertawa Allahu Akbar gigilaan itu ya kalah balain masya Allah ilmu dapat, makanan dapat, minuman dapat, bari bahasanya sehat, jasmaniah dan rohaniyahnya, kenyang, jasadnya kenyang, awaknya kenyang, parutnya kenyang, apalagi itu rohaniyahnya bagus, rohnya dimakani ilmu. Yaitu kulir juga kita napa lagi anak dibacakan hadisnya anak masuk surga langsung anak masuk surga langsung itu empat ribuan Abu Jahal ya kalah Abu Jahal ya napa lagi Nabi nang memadahkan kayak ini itu kita gara-gara hati juga menuntut ilmu agama aneh bin ajaib juga fadilah ini luar biasa fadilah ilmu ini paling banyak sejujurnya paling banyak cuma kita nih ngalih wasiam dan puasa ayo puasa siam puasa puasa lapar parut puasa tumatan bangun kawa juga kita nak anu nih puasa acara berita setengah hari sudah buka puasa sunat tuh ya ayo puasa sunat ayo puasa Arafah puasa apa aja asal sunat saja paling abdal menuntut ilmu
Tak puasa Arafah ada menuntut ilmu sudah tertipu jadinya. Tak puasa Senin Kamis ada menuntut ilmu sudah tertipu ngarannya. Karena apa? Karena pahalanya banyak orang yang menuntut ilmu. Ya kalau mau puasa kalau apa cara macamnya tegal bagus lagi. Mana sembahyang, mana puasa, dibawa menuntut ilmu. Oh itu haram lagi itu. Tak ada saingannya nih sing ada lawang. Itu nang alih cari. Itu. Nah itu Tuhan ini makin memudahkan lawan kita. Wal haji dan berhaji, haji, umrah itu sunnah saja hukumnya ya kalau haji wajib ya kalau ayo 10 kali berhaji umrah ganal orang menuntut ilmu pahalanya. Bahaji kan ada kegampangan orang berumrah masih tuh kemari lapah iya atau guring-guring di motor bis apa segala macamnya ya kalah kedinginan segala macamnya di sini menuntut ilmu nyaman pahalanya lebih gampang lagi yaitu kada tergerak dua hati di napa wal jihadi dan jihad fisabilillah azza wa jalla pada perang fisabilillah azza wa jalla fisabilillah pada jalan Allah taala ayo orang berperang orang fisabilillah ayo amun kada ada ilmunya bisa billah ada kawa anak jadi tentara anak jadi junudullah ya Allah tentara kalanya Allah ada kawa cakuti lading ya bisa meletak bawang aja tersalah ya Allah apalagi hendak berhadapan lawan orang begini ya izin ini aja sebenarnya kada lapah kada uyuh nyaman gawiannya menuntut ilmu agama pahalanya sing banyak kan apalagi kan cuma orang ini banyak mah intinya kan mempahawai itu juk puasa nih itu gak mengaji kada sembahyang biar banyak sembahyang ya kalau ilmunya kada ya kalau kada diterima mardudatun la tuqbalu kada diterima sekali. Nah mudahan kita nih sabarataan di istiqomahkan Allah Taala itu napa menuntut ilmu agama amin Allahumma amin. Baca Yasin, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala urusan kita dikabulkan haji diampuni dosa diturunkan rahmat dan dipermudah segala urusan dunia wal akhirah dan diangkat daripada segala penyakit musibah dan bencana dan serta bala dengan berkat kita membaca Yasin ala hadhihi niyyat wa ala kulli man sallallahu alaihi nabi wa ahli baitihi kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القرآن على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونقول ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم رسلا فكذبوهم فعززنا بثالثة فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم وإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يدعون الرحمن بذباتكم عني شفاعتهم شيئا ولا يمكنون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من الجبن من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسل إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا ما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه نازلات عاد من دون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية أنا حملنا ذريتهم بفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وزمنا حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لم يشاء الله طعامه إذ أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الناس إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شكر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا ولم تكونوا تعقلون هذه جنة التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم وأبصارهم فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن أعمر نكس بخلق فلا يعقلون وعلم البشر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحذر القرآن الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم من طين إذا كانوا لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصر وهم لهم محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ما شاء خلقه قال من يهدى الله وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو مثل خلق عليم الذي جعل لكم من الشمس نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملك كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا